Yes! Enjoy! Ako ang bumili nito, Tom. Ako ang bumili niya. Kumain tayo. Thank you po. You're welcome. Ate. Grabe. It's okay, thank you. Ayaw mo nang... Later. Thank you. Oh, guys, tignan nyo. 41, 42, 43, Ako naman. 44 din na. 45, 46, 47, 48, princess. Okay. Go, guys! Go! Konti na lang, konti na lang. Kaya mo yan. Remember, teamwork ha? Teamwork. Guys, Teamwork. yun lang guys. Yun lang yung key. Let's go! Ikaw, 77? 8, 79, 80, 81. Ano ba yan? Malapit na natin eh. Sorry, ulitin na lang natin. May time pa naman tayo. Okay lang, bilisan na lang natin. Sorry, Okay? sorry. Ready? And... Go. 1, 1, 2, 3, 4. Go! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ako naman. 12, Okay, 13, 14, 15, 16. Ikaw, 17. 18, 19, 20. Hindi na naman eh. Sorry na. Ayun na naman sila. Ako na lang. Tulong tayo. Palagi kang palpak eh. Ako na lang. Ako na, huwag kang ano. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Bola. May part ng game yun? Ano nangyari dun? Ewan ko. Baka napalakas yung sipa mo. Hello. Di ako ganun kalakas, no? Hello. Di kaya. Si Miss Bungisngis. Yes? May magic mo yung bola, no? Yes! At para mas ma-challenge kayo, kailangan yung hanapin yung ball together! Teamwork! Guys, Go, guys! teamwork, Teamwork! guys. Ayun yan, guys. May manalo kayo pag dalawa kayo, ha? Yes! Pero mauubusan na kami ng time. Yes! Kaya nga, kailangan bilisan nyo na! Go, go, go! Guys, go lang, go lang. Sige lang, sige lang. Teamwork lang, guys. Pagkatabi namin kayo ng pagkain, sige lang, go lang, galingan nyo lang.